Kita milih yang mana ini ya? Tunggu, kita duduk dulu. Selesai mandi nih. Ini aja. Nah, cappuccino assassino. Ini. Bombardiro krokodil. Waduh, aku harus milih yang mana ini? Boneka ambal-labu apa Bombardiro krokodilo? Hah? Si Vivino! Bombardino! Wah! Yo, favorit saya ini. Cappuccino assassino. Dum. Ballerina. Bird. Wah! Kalian belum tahu ini kuat banget. Yang mana ya? Ini. Nah, cappuccino assassino. Ballerina cappuccino. Bridicus dicus. Blue Brainy Octopusini. Bombini Gusini. La faccia 1 Tripi Triapa.